Départ Noisy-le-Sec, vers Maroc. Chaque été, comme toutes les familles maghrébines, nous partons en vacances. Ou, bien sûr, à l'étranger, où il habite, toute ma famille. Donc, je commence les préparations des bagages. C'est pas des petits bagages. Parce que le retour au bled, c'est un grand séjour qui dure à peu près 3 mois. Mes enfants sont en joie. Bon, j'ai acheté des cadeaux pour toutes les personnes qui me manquent. Allez, c'est parti. Nous installons les affaires dans la voiture. Pour démarrer, prenons la route. Pendant le trajet, c'était un peu long. Nous arrêtons à chaque station d'essence. Pour se reposer, on a croisé beaucoup de monde, des familles qui partent vers leurs origines. Mon mari se met à se reposer. Faisons une petite sieste, donc je suis partie avec mes enfants pour acheter des petites gourmandises pour nous. En sortant, je vois d'un coup, il n'y a personne. Toutes ces familles qui étaient sur cette station sont disparues. Je me trouve toute seule avec mes 3 enfants. J'ai trouvé ça bizarre. Donc, je dirige vers notre voiture pour que mon mari m'explique pourquoi toutes les gens sont disparus. Oh oh, je le trouve pas aussi. Quelle horrible sensation. Là commence à chercher à qu'est-ce qui s'est passé. Je comprends rien. J'arrive à la cafétéria, je ne trouve pas la vendeuse. Alors là, ça m'inquiète. Pour de vrai. Je me trouve dans un endroit vide, tout est abandonné, où il n'y a personne que moi et mes 3 enfants, qui commencent à demander avec leurs yeux qui remplissent de larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, maman, il n'y a personne. Où est notre père? Je pars pour chercher partout en espérant trouver quelqu'un qui peut me expliquer. Imaginez avec moi, en cherchant, je croise quoi? Une grosse pierre qui se déforme en un géant tout vert, qui tient dans sa immense main la majorité des personnes qui étaient sur place. Je prends mes petits, je les mets dans la voiture, je les attache bien. Malgré je sais que c'est pas le moment, car je vais prendre le volant sans savoir conduire. Et oui, j'ai pris la voiture, mais avec la peur et la motivation, et surtout quand t'as pas le choix. J'ai mis les enfants à l'abri pour puis sauver mon mari. Je panique, je sais pas quoi faire. Soudainement, j'entends un bruit dans le coffre. J'ai pris le courage moi-même, j'avais vraiment mort de peur. J'ouvre le coffre, je trouve mon mari caché, car il n'avait pas le choix où se cacher. Parce que le géant, dès qu'il voit les humains, il les prend. C'était la seule solution. Nous avons repris la route pour rattraper l'heure pour arriver au bateau. On était vraiment en retard. C'était vraiment une aventure inoubliable, plein d'action et la fantastique. رحلنا غلتزاير يونس وكاس نكيد لا فاميلي ونديسيدي دا نروح غلتزاير وثانية نهيت خلا لي كادو الناوية الى فاميلني غلتزاير نصغيس شوكولا نصغيس خيلا الحوايج شوكولا نيمي راح غباب نتحانو تينايد العالي تا المدينة اويا سنت كان فرحة ميدينا أكايا طونوبيل تشارجي بابا عما ولتما نفرح أني داينا ندى شوية كوفري يقاسخ شوية الحزن خاطش نجخا منا مي عاد المكتية أنا نروح غلا فاميل نخقل تاير يتساغ دخيلة الفرح من دا كوفري نسكت غديون وعذيو أكاي يشبح المدينة يسعسين لي كولور أبركان دوم الليل لان تخيلا نتفاثين دينا ومبعني غاسي بابا أحبس هاد صورة ديدس هم بعد مي قربا الغرس يمكن قران المدينة
وقاضغ شوية إن يد بابا وتوكذرا ويل علي ثيرنا تحبي الغيبات مي صغر غديزيس يعجبي الحالة المدينة لي غاسي بابا ثورا يدا نكمل أبريد ومن بعد من نكمل أبريد نبدا شوية كان يفغاغ ديون إلف لمقران قذورارني يسعى يمجان دي مقران يلسيس ذاغن دمقران وتالي غنيز تزقاغين المدينة نيس كذا غاكني بابا ني غاسي بابا يلا نكمل بريد يلا يلا أخطا شوية يعار المدينة يرنا يسفجعي ومن بعد إن يد بابا يلا هنكمل بريد ولم ينوض عن مرسي ندم البابور لو كان كنت حكوخة كنيك زديق البابور نيز داخل كنيك توانظام ومن بعد ازيغ طونوبيلنا يوتيتيد يلفني الحمد لله كرو يخدم الطونوبيل كرو يخدم ينكونيا ميا ايني دنوكيا يراح امشي كولاني دنوكني لا فامي يسخرخت او كنيا يلفني يخدم خمال يسفجع ختانيا ايني دنوكيا يسخربخت اوكيا ومن بعد أكيدنا يسفجع الفني مي نفهم أوكيا أذيدناوي إذنا أعوذي ونيغا ماشي الفني بخاطش وشو ذا حلوان وثانية وخدمة راه ثواغيت كني غير يخدم الفني ومن بعد نوطن الميدخا منه ومن بعد نتخمم تورا هاد نهية إيواسكا وايت يوتيكلت نكار النوح ثمورث نكيني أكد وراوي ودوار قازيو نوح الحانوت نوغد عيني لاقن نحياوات عيني ياقل يورش ثمورث نزعفير نكار نروح طوموبيل مارسيل نكد وراوي ودوار قازيو غواياج بيان يكوماسي إلها نطف الباطو ديالنا يفتيكلت واحد يوم وسعدي ومقران نوقاذ راوي وقاذ مليح تسرون باش توقينا ندي روحن نكيني ما منك وقاذا غادي لا مزوارو غدا الشاشو ابرا روح نطا بوليس نندو تلوث راحوثي وكذا مقران ندي روحن ولاش غارس غادا عين صافا نكمل فواياج بيان نطلع الجزائر نصوب نطفنا الفواتور ديالنا باش نروح سخان نيحو نكمل بريدنا شي طاش مكان غاد لاكسيدون يمي سلامات واش شيلان هذا هو واش شيلان غازيو واش شيلان حاشا كيني جليسا شويه ماشي مليح ماشي كاع ماشي دي حاجه كاع فكاروس تروح كل الست غرزي الكلي ومن بعد ديكيت واش نكمل الفواتور سيرفيس كاين خمر اكسيدو واش نكمل ومن بعد ديكيت نكمل ستون سبور عمي دخان نسخن نزعل كل فامي بيار العين نتسكو فواياج نمشي ظهر غنبداو عدال نهضر نكيني بوركازيو نروح غا الجزائر جوجل نيوليو نطفت سفرة قبل نروح نبدا نتهكيت ولازلنا قرب عايدنا يوتين كيني سياضي وركازيو ديالي ومن بعد نروح كارفور باش نسغى الشيكولا زروايح زلي جوي يورشنا اللي فرحة بزاف صروا حاقينا الوقت يتعداي يوجد وسني نرواح نفاق وخمزيك الله يوبور باش وسط فترة طيار نجا القشني باش سرسنك طيار ومن بعد يساد الوقت انا نركب نقيم قم مكاننا تقلع سيسنا نبدا قم زواروني نخلع قيم غطلا يا قطاق زرع هاد القاعة عني تباند اشكيت ومن بعد كيوس دقيقة زرع دا سيكلا يغلى من الوحش
أبيلوتني يخلع يسرح يفطيات تقيم تروحوث سيسنا نخلع وكل ذينا ومن بعد قيم السوسون دينا ومن بعد الوحشيني يرفضها سفل مكوعروريس يروح تزلا يقيم الشطح يقال يسوينا ومن بعد يستعفي ومزواروني نخلع وليو يخبط ترييه ومن بعد العقل كان يبدا يتكسير وفي غزير فرحة سكوزما تقارب دناوض وسغدي ماني أقلي نتقشيش مشطوح قلماناج ومن بعد كذا كارا يسرسا الجزائر يروح يغاف كيني السنفوية لا مشكيف. C'est bon. On va écouter ce que ça donne. Nous allons préparer un voyage 3 mois en avance. Nous allons acheter beaucoup de cadeaux. J'ai acheté des chocolats et des parfums en valeur. J'ai testé un parfum et j'ai vu, il y a une fée qui a perdu avec une baguette magique. La fée m'a dit qu'elle allait m'offrir plein de parfums. La fée transforme plein de choses avec sa baguette magique en parfum. Voilà le moment de départ. Moi et mon mari et mes enfants en voiture. Pour arriver plus vite, car c'était la nuit, la fée est sortie du coffre de la voiture. Elle a donné des ailes à la voiture qui s'envolait. Mes enfants étaient surpris de voir la fée, qui a été toute petite avec une belle robe et des ailes, de la lébulule. Dès que la nuit tombe, la fée sort du coffre. Elle donne un coup de baguette magique et transforme le bateau en baleine. Très grande, environ 100 mètres. Personne ne voit la fée, sauf ma famille et moi. Même. La baleine saute dans la mer, au ciel. Elle écrit. Il y avait un tourbillon. La baleine a sauté par-dessus. Nous sommes arrivés en Algérie, sans problème. Après, la fée est devenue une sorcière. Dès qu'elle fait un coup de magique, elle tombe par terre. Elle nous a dit qu'elle ne pourra pas venir avec nous pour la suite de voyage. Mais ma grande fille veut la garder. On a pris une petite boîte en carton. Elle a mis la fille dedans. Ma fille a gardé la boîte dans ses bras. Et elle commence à pleurer. Et ses larmes tombent sur la boîte. Et la fille, elle commence à revenir comme avant, avec les pouvoirs. Et elle remercie ma fille